हेलो हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम करुच्ची आउ गोटे नुआ वीडियो को सांग मैंने आज मु किछि वीडियो नुह आज बस मु आपण मान साथ कथा हेबी आपण मान किछि कथा जणैबी किछि यूट्यूबर मान विषय मु आपण मान जणैबी कि को यूट्यूबर केमतिका तो मु जेति कि मो तरफ मु जो भाई को सारे कथा होची कि जो भाई को मु हेल्प मागे तो तांको विषय में आपण मानू कहबी से केमतिका कौन वीडियो करती कौन नहीं तांको विषय बस कहबी तो आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू करंतु जानि परिबे आगु को मु कहा विषय कहया पे जाउची ठीक अछि चलंतु वीडियो स्टार्ट करिवा। तो सांग माने आपण देखिथिबे यूट्यूब रे एबे गोटे चैनल बहुत ग्रो करूची तार ना कौन आपण मैंने भी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स रे मते जणैबे मु भी कहि दोची आपण मानकु वाइस दिलीप यंगस्टर दिलीप ये दीटी चैनल से भाई वाइस दिलीप भाई बहुत ग्रो कर लगी कौन पाई तार रीजन हूँ से माने मिछ कहूना कि किसी खराब काम करूना कि किसी खराब वे रे से जाऊना लोक को साहाय्य करुँच बहुत लोक भी साहाय्य कले तो तांको विषय में कहूँ वाइस दिलीप भाई विषय बहुत भल सी मुझे कथा भी होती सी बहुत भल आमती कि माने से जदि आपण माने जदि यूट्यूब विषय खास करी यूट्यूब और इंस्टाग्राम ये दीटा विषय ये दीटा एप्लिकेशन विषय जदि आपण माने किछि जानी नांती किछि भी जानी नांती केमिति यूट्यूब रे पैसा कमेबे केमिति इंस्टाग्राम रो पैसा कमेबे केमिति सब किछि करिवे आपण माने जानी नांती ताहाले वाइस दिलीप भाई को फॉलो करंतु इंस्टाग्राम रे आउ फेसबुक रे आउ यूट्यूब रे भी से आपण मानक मो दिल रु कहूची से आपण मानक बहुत साहाय्य करिवे बहुत माने एमिति कि आपण माने भाबी नथिबे कि हां एमती भी यूट्यूबर ओडिसा रे अछंती आज्ञा हां अछंती तो आपण माने जानतु तांको फॉलो करंतु तांको यूट्यूब चैनल रो वीडियो उडा देखंतु सब किछि गोटे तेणी कि गोटे जेते भी गरीब पिला हेताउ से काठार पैसा नउ नांती तो आपण मैंने जानतु तांको फॉलो करंतु तो सांग माने आपण जानतु देखंतु तांको चैनल को सब्सक्राइब करंतु आपण मु सियर होउची मु कहूची आपण मानकु निश्चित आपण माने किछि ना किछि जानि परिबे मोबाइल लो सब सेटिंग विषय यूट्यूब विषय इंस्टाग्राम विषय फेसबुक विषय सब जानि परिबे तो आपण माने जानतु आउ मत बहुत भल लगे मुझे फास्ट चैनल को गली ना तो मुझे भाभी नी सी एमती सब दौरान मु समस्त चैनल जाकि देखे मु गोटे यूट्यूबर हेले भी मुझा मानुची समस्त चैनल को जाकि मो आउ गोटे आईड्रु मुझे देखे समस्त चैनल रूपा पिंटू खुशी एक्सप्रेस कहले आउ मिस्टर राउत बहुत गुड़े चैनल अच्छी मु देखे चैनल को तो तांका चैनल को देखे सत किंतु केबे भी देखी नहीं मु रूपा पेंट रो सबू वीडियो देखी कि केबे भी से काहाकू मतलब काहाकू सजेशन करतुबा मु जानि से ऑफलाइन ने मतलब एथिरे करूथबे तांका जो घर के गले कि तांको सहाय्य करूथबे मु से कथा जानिनी किंतु वाइस दिलीप भाई वीडियो रे बहुत साहाय्य करते आउ से एमती कि से कमेंट भी दियंती समस्त जहाँ वीडियो रे से देखती कमेंट भी दियंती से बहुत भल बहुत साहाय्य भी करती बहुत जन को साहाय्य भी कले से वाइस दिलीप भाई थैंक यू सो मच तो मु वाइस दिलीप मत भी साहाय्य करेंगे आगू को मत एजाएं किसी करना कि मुझे मेसेज कर रिप्लाई कर कि फ्री है मत मेसेज करेंगे तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट करी कि मोर भी चैनल एत भी फॉलोअर्स फैन फॉलोअर्स नाई तो भाई केमती कौन कर मत हेल्प कर तो मत से हेल्प करेंगे मु सियोर अच्छी मत करेंगे तो आपण मैंने भी निश्चित वाइस दिलीप भाई को फॉलो करंतु जेते रु जेते माने सांगे जोड़ी हूँ आपण भी फॉलो हूँ आपण आखपाखे आपण सांग मैंने जी भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर भी कहतु जा वाइस दिलीप भाई को फॉलो करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आउ वीडियो पूरा केयरफुली देखिए केयरफुली एमती नुह कि बस वीडियो देखदेली कमेंट गोटे करदेवी भाई मुझे किसी बुझीपारूनी सेमती नुह वीडियो देखिए भलसे जदि किसी न बुझी पाइले वाइस दिलीप भाई को मेसेज करेंगे से रिप्लाई करेंगे मु सियोर से रिप्लाई करेंगे ठीक अच्छे मुझे मतलब मुझे फिजिकाली एटा रिजल्ट आर पाई
ମାନେ ସେ ମୋ ମେସେଜର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, କରିବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କଥା, ସେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ହିନ୍ଦୀର ମନୋଜ ଦେ ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ବି ବହୁତ ମତଲବ କହିବା କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଭାଷା ବି ନାହିଁ। ସିଏ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଇଣ୍ଡିଆର, ମନୋଜ ଦେ ସାର୍। ସେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଟିପ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ, ୱାଇଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ସବୁକିଛି ଓଡ଼ିଆରେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ମନୋଜ ଦେ ଭାଇକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ୱାଇଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁରା ଓଡ଼ିଆରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିବେ, ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ ନା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ, ବହୁତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କଲେ ଚଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ୱାଇଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ସେଇଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ ନା ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ମାନେ ସବୁ କଥା ଶିଖିପାରିବେ, କେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୱାଇଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ମୁଁ ଡେରିରେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଯାଏଁ ରହିବି। ୟେସ୍, ଭାଇ ଡେରିରେ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ନା କମେଇବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ସେ ନିଜେ ବି ଗ୍ରୋ କରିବେ, ଆମକୁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଣିଟାଣିକା ନେଇକି ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନା ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏମିତି କିଛିଟା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ସିଏ, ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା। ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ତ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏତେ ବି ପଜେସିଭ୍ ହେଇକି ତା'ର ଫଲୋଅର୍ସମାନଙ୍କୁ, ତା ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବି ଜ୍ଞାନ ଦେବନି, ଏତେ ବି ପର୍ସନାଲି ଗୋଟେ ଜଣେ ମେସେଜ୍ କରିଦେଲେ ସେ ରିପ୍ଲାଏ କରିବନି। ୱାଇଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ, ସତରେ ମୁଁ ଦିଲରୁ କହୁଛି। ତ ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା, ଆଜିର କଥା। ମୁଁ ବାସ୍ ୱାଇଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି କି ସେ କେମିତିକା କ'ଣ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ଏବେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ୱାଇଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଫ୍ରଡ଼୍। ସେସବୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ମତଲବ ଫୋନ୍ରେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି କି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ପୁରାପୁରି ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରର ପିଲା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯାଜପୁରର ପିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି କହିଦେଲି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତ ମୋରି ଫ୍ୟାମିଲିର ଲୋକ, ତ ମୋ ଘର ଯାଜପୁର, ୱାଇଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କ ଘର ବହୁତ ଦୂର, କିଛି ଫୋନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ୱାଇଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ନା ସତରେ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ହଁ ଏମିତି ହେଉଥିବ, ଏମିତି ସିଏ ଏମିତି ଏତେ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ସିଏ ରିପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଇଏ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ମେସେଜ୍ କଲି ନା ନିଜେ ଜାଣିଲି। ମୁଁ ବି ଏମିତି କହୁଛି କି ମାନେ ମୋ ଆଖପାଖରେ ବି ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି, ମୋ 2-4ଟା ସାଙ୍ଗ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ୱାଇଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର 3ଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଗୋଟେ ୱାଇଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ, ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଦିଲ୍ଲୀପ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଦିଲ୍ଲୀପ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ଫେସବୁକରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାଇକି ତାଙ୍କଠାରୁ ଟିପ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଜୀବନରେ ନା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ୱାଇଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଏଇଆ କୁହନ୍ତି କି ନିଜେ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗରେ ନା ତମ ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କି ଯେତେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଅ। ୱାଇଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ନା, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣ, ଯଦି ୱାଇଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କ ମତଲବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବେ। ୱାଇଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଦିନେ, କି ତାଙ୍କ ବାବା ଥରେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ବାବାରେ ତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଉଛୁ, ଯଦି ସେମାନେ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ନେଇକି ତୋତେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କଲେ, ତୋ ସାଙ୍ଗେ ନ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ତ ୱାଇଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ବାବା ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ସରେନି, ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢ଼େ, ବୁଝିଲେ? ତ ସେମିତି ୱାଇଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦିଲରୁ କହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ, ଆମକୁ ବି ନେଇକି ଯିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ କେବେ ବି ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ
दिलीप भाई एमती जमा नुहति कि सी आगू पलैला से बहुत बाट पलैला आमको पछर छाड़देवे ना आमको भी साथ नहीं जी ठीक अच्छे। तो आज कथा एति वाइस दिलीप भाई विषय जातु सब्सक्राइब करूँ ट्रिक नियंतु निजे भी आगू जातु। जय जगन्नाथ जय महाप्रभु।